हे नाथ नारायण वासुदेव कोडी काही ओ याडी रुद्रे मायो आणि आनंद हुयो कोडी काही देवकी रे तू उदरे मायायो वसुदेव तो नाडाला घाललायो मंदी शाळे मा तू जन्म हुयो भले भले वावा वसुदेव तो नाडाला माई घाललायो बोलो 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 मारो कृष्ण मुरारी नारायण वासुदेव एक कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोला बोला देवकी आड़ी रे जल में न आयो यशोदा रे दूधे न पी दो वारे भाई वावा देवकी भाई तू जल माली दो भले भले वावा यशोदा रे दूधे न पी दो वावा वावा बैठो वेरो मारो हरि मुरारी नारायण वासुदेव एक कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हो आशो भगवान जल में आयो आड़ी समाज रे हित कीधो नानके आशो बाळ पण देखो जत तणी चांद सूर्या छ नाम अंबर छ नाम अमर छ रे कोडी काही करण केर छ कोकी मेधी आई हवा पर पजेरो मला गो दीवा कारी कोणी लागी कुणासी देवाले रा कोकी मेधी संसारे रो मला गो दीवा कारी कोणी लागी कुणासी हॅलो हे भजनेमधला आई भेट गुलाब भोजा चव्हाण ग्रामसेवक ही शंकर भोजार भाई हासकुबाई भोजा चव्हाण माजी सरपंच सुशीला गुलाब चव्हाण आणि डॉक्टर अजय गुलाब चव्हाण डॉक्टर कोमल गुलाब चव्हाण आणि गुरुदेव गुलाब चव्हाण सीताराम रूपसिंग राठोड हो शंकरेर मोठो भाई रामराव भोजा चव्हाण आणि बंडू सीताराम राठोड पोलीस और दी बेटी अंकिता बंधू राठोड आणि डॉक्टर इजा लक्ष्मी बंधू राठोड हे भजनेबद्दल सप्रेम भेट देईन आईचं धन्यवाद धन्यवाद हा धन्यवाद आणि चालू कार्यक्रमाची सुरुवात कोकी मेधी आवागी संसारे रोवा लागो देवा कारी कोणी लागी कुणासे कोणी लागी कुणाचे उठो गोळो गोळे मगाई कोणी करो मारो बापू थोडा ना चाल गोरा कोणी लागी कुणाचे हो हो कोणी काही गोंदी भ्या काळ वेळेरो उठो आंघोळो कोणी काही ते आंघोळे रे माई काय कोणी सुसो
ढेर ढेर ले गए दवाखाने में ले पण गए. दवा कोणी पूछे देनो पूछे कोणी देवानो. करण केर छे आले देवाजी छामणा ते ते कोणाचे चाले ना तब हम काही करेवाळा छा हाव, वरचा- एक दिन उठलेन चले जावाचा कोण भ्या सर तुम्ही ते दाखरेन जावा कुचुमा कोणी काही हाव भडा आछेरो हाव प्रेम दो प्रेम दो आणि लो. प्रेमेती वागोर हाव रे हाव पण हाई कळरो कोणी हाई कळरो कोण्या. छोरी चलेगी गाड़ी आवागी सावले माई रानी रोवागी अरे भाई वाह 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 तू एक लीला का छोड़ा गो लाए पाचरो वाला गो तारी कोरी लागी कोणा से ए पुन्हा पुन्हा झेली रे मडक्या झाला मान आजी वातेरो करो जाताना प्रभु केरो हाता जोडला नीर सारे रो तारी कोली लागी कोणा से हो हो कोणी काही आत्रा भले पण काय वर शारू शेवटेरो कार्याचं मिटोदा के वाळो छ सारी धन अन्नदान અને આતે દિयांगा नामदान નામદાન એવાળો છે વાહ, વાહ, ઓરે નામે રેવાળો છે हाव रे हाव कोणी काही वेगो परत बेटे बेटे जर ओर पुण्य वाणवी हाव. तो आंगेर साल पुण्य तिथी एवाळ छ वेवाळ वेवाळ कोणी काही हाव. ओर पुण्य आई लारवी तो वर्षान वर्ष ओर पुण्य तिथी एवाळ छ गोइन बिया शाबाश शाबाश कोणी काही हाव. 4 भाई रे गे आणि एक चले गो एक चले गो घरदार छोड़ गो ना तो सेडी तोड़ गो मारो भिया रे मोड़ मोड़ हरा दावराज वाह वाह मारो काका रे मंडपे मा खेली रे आज तू घरदार छोड़ गो सेडी ना तो तोड़ गो मारो बापू रे मोड़ा मोड़ा मारो काका रे हो कोड़ी गोविंद भैया हाव रे हाव घरदार छोड़ गो ना तो सेडी तोड़ गो देख देख कोड़ी कई हाव मारो काका रे मोड़ा मोड़ा हरा दावराज हाव रे भडा मारो बापू रे मंडपे मा छेली रे छे रे छे छे. खोटू दी शायन मिल गो हाव रे भडा पढ़ाई धे बळगो रे अंगारे माई हाव रे भडा तार कीर्ति रार रेगी 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 करण केर छ हाव. घरदार छोड़ गो सेठी ना तो मारो बापू रे मोड़ा मोड़ा मारो काका रे मंडपे मा भाई भाई दी सगा छेड़े दी बाल बचा दी नाती पोते दी वाह 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 कोणी कीधो भेद भाव बोल बोल आयो ह्या विषे धीरे धीरे तो गमावा अब कदा देखू रे आज घरदार मारो बापू रे मोड़ा मोड़ा मारो काका रे मंडपे मा घरदारे दी नाती पोते दी गणगोते दी वाह वाह सेड़े दी बोल बोल कोणी कीधो भेद भाव वाह भाई वाह देखत देखता दन चले जावा अब कदा ढूंढू रे आज घर छोड़ा गो भुलारी देह बारा मारो बापू रे मोड़ा मोड़ा अरे सावे मारो काका रे राबे माधेरी रे ओ, हमारो मांगीलाल मदन जाधव ई मारो भाणेजो रेवाड़ो जामुना तांडा हाँ। ए मारे भाणेजे समथी 151 रुपया पारितोषिक आयो धन्यवाद
आणि चालू कार्यक्रम सुरुवात शाबास. कोणी काही हाव रे, हाव. भाई पणाती नाते गोतेती कोणी काही सगळा शण्याती हाव बडा. भेदभाव कोणी किदो कोणी किदो हा हाव. असो निर्मळ रे तळी छले गोविंद भिया हाव बडा. कोणी काही हा. हा जसो गंगारो पाणी चालूच हाव. ओसो निर्मळ रे चले निर्मळ चले गो करताळी धर्मेर जागा झाडा हाव. कोणी काही हा, हा. आणि जीवन धीरे धीरे चले जावर चले जावर, बापू चले ने काहीतरी नाम करताळी चले जाव चले जय रे रो धर्मेरी जागा झाडे सापा मला ये तनडे नाही बळे सारा धर्मेरी रे जागा झाडे धर्मेरी रे जागा झाडे हो हो कोणी काही धर्मेरी जागा झाडेस चंदणे नाही बळेस कोणी काही चंदणे नाही बापू बळन चले गो सुगंध लार मेलगो कोणी काही हाऊ सुगंध आजे मंडपेर माई दरवळ रोचरा धर मेरी जागा झाडे सापा धर मेरी रे जागा झाडे उद्वेरोई चाल धुवाळो मने माईरो विकार काढो आवा गुडेला छेदिया संसार मायाचो उदुदवीरो चाल धुवाळो मने माईरो अंगार काढो ये अंगार छेदी फेटे बोलो बोलो रे जागा झाडे कोडी गोविंद भैया सत कार्याम जानो कोडी काही ओ कार्यान निभाणो अरे वाडो रे पात्रे वाडो पाणी वाडो अरे मुठीले जाणी जागा झाडो हाई ऊर्जा वाळा છે कोडी काही पण आपला आंगळी ती दखाळाचा कोडी काही हो कर कोडी काही येती जमिनी र कोडी काही हा हाई सुंदर जन्म મળો गोविंद भैया થોડા દને શરવાયचा કેદન ચલે જાય ભરોસો છે ની કોડી काही હાવ હાવ છે પણ હવે રે પર કોડી काही આપણો काही એવાળો છે ને રે કરતાળી કતે તરી આછો કરતાળી ચલે જાવા કોડી काही કરન કેર છે કાઈ સુંદર જલમાં દેન હરિ રમણ મેરોજી બના તેલ રો દીવલો લગા હરિ રમણ મેલોજી કાઈ સુંદર હરિ મન મેલોજી બના તેલ રો દીવલો લગા હરિ મન કાઈ સુંદર જલમાં દેન હરિ રમણ બના તેલ રો દીવલો લગા હરિ कोणी काही गोविंद भैया काय सुंदर जलमा देन बिना तेल रो दिवलो लगा ए भगवान अनंत उपकार शेतार काही सुंदर जन्म दिनोची काही दिवो लगायची शेन सारखं वजाळ देरोची मत करा र एम काही भलाई शेनी रे कोणी काही सोने ती परली नरदई मळी चेर किंमत कर रे म्हणी घ्या येर भाव काही छेनी र जीवनचं भडा कोणी काही मार बापूर दिवलो वो लागो लगाय तो ऑटोमेटिक दिवलो वो लागो रे चले गो मारो बाबू छोड़ दे ताणी ई सारी रजवड़ा करन केर छ काई सुंदर जलमा दे
અમારો મદનજી ગુજા જાધવ રેવાળો પાજર તાંડા હા હા એ મારે ભાઈ સમતી 51 રૂપિયા પારિતોષિક ધન્યવાદ મિશ્ર ગોશ સાટા ને ભાઈએ કીધું હા બબન ઉત્તમ રાઠોડ એ મારે ભાऊ સમતી 21 રૂપિયા પારિતોષિક ધન્યવાદ અને ચાલુ કાર્યક્રમની શરૂઆત કોડી કઈ ગોંદી ભ્યા કોડી કઈ હા કીર્તિ તિલાર ઉરેરવ્યા તો કામ કરો હવા સો સમાજે માયરો હાવ અને સેતી પ્રેમ દો અને મીઠો બોલો મીઠો બોલેરો કાઈ સુંદર જલબાદે હરી મન મેલોડી બન તેલેરો દિયોગાન હરી મન મેલોડી કિન ગુણેરો હરી કીધો ગારા વાવા વાવા પાછ તતવેરો દિનો ન સારામ કાઈ સુંદર ઘડિયા બળા હરી મન મેલોડી બન તેલેરો દિયો હરી રે મન મેલોડી હો હો કોડી કવિ આવો ગોંદી ભ્યા આવો 3 ગુણેરો કીધો ગારા પાછ તતવેરો એલા દે દિનો સારામ વાહ 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 કઈ બનાયો રે બનાયો કઈ સુંદર બનાયો તારનાક જર સર સક એકડી જર હાઈ નર કઈ શોભા વાળતી મહારાજ આવડતી કઈ કોની પણ કોની? કઈ કારાગીર છે કઈ ઉપકાર હું આપણે નાત્રા સુંદર બનાવ્યો છે કશો કોનો અને હું કતરા સુંદર બી હાવ રે હાવ. આત્રા બોલતો હ્યો હાવ. મારો કાર્યક્રમ માં આતા સમાપ્ત કરું છું સામઘી માઓ એ હા તોલાએ બાલાઉ વાગે વાળી માઓ એ આગાએ મારું છું હાકે પર યાદો રાએ કુકુરી ડાબી માં બેટી સોનેરી મારા કાય જાગા માગા જો દે ઓહો જય શવાલાલ જય ઈશ્વર જ્ઞાનેશ્વર નામ